అంటే హెల్మెట్ ବି ନେଇ କାଟୁନୁ କମୋଟେ ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ଲଗ ରେ ପଡିବ ପପୁନ ପପୁନ ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ଲଗ ରେ ପଡିବ କମୋଟେ ତୁତୁଟି ବାସ୍ जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड आफ्टरनून आशा करुँच आपण मैंने बहुत भल थे मोर आउटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपको स्वागतम आज हम ब्लॉग स्टार्ट करते 12:30 होगा आ ब्लॉगटा भी स्टार्ट करार कारण हूँ आज हूँ बड़ दिन डिसेम्बर 25 आउ डिसेम्बर 25 आम बर्तमान स्कूल एना भोजी चलती भोजी स्टार्ट होगा चल देखिए किए कौन सब कर सूरजी पूरा गोड़ पर गोड़ पकई बही चिकेनटा खाइबा बोली ना गोड़ बाहर करदेला कहला आउटी आम हाईटेक मालिकाणी आप जानते आउटे मालिकाणी ये आउटे मालिकाणी खाली मधु आंटी रूम कौन कर रोषे कर टोटाल उड़ी पशीटा कैमेरा भितर आ लिजा तो लिजा गोटे पुणा ड्रेस पिंधिकी कस कर आगे एटा पुणा ड्रेसटा पूरा मसला बाटे व्यस्त अच्छा लिजा खाली कह फोन दियो खाली फोन पचर पागल हो कौन जी होनी गैस पक्का जी बर्तमान कम लगी कौन कौन बर्तमान आम डिश बसला पक्का से रोषे कर टोटाल गांगा लगा सब पिला आज खाईदेवे पक्का से बर्तमान रोषे कमोटे এইটা পুরা ব্লগ রে পড়িব পপুন পপুন এইটা পুরা ব্লগ রে পড়ে কমোটে पक्का जी बर्तमान रोषे लगी हाँ पक्का जी स्पेशल रोषे हम ना नहीं बर्तमान मसला सब रेडी रखाई आलू आम चिकेन पूरा बड़ दिन सब मसला रखाई पूरा बड़ दिन बड़ भोजी चलती तीनटा बा गोटे गोटे 5 पीस रोचे बाबू पड़े ना कौन रेडी तो रेडी पक्का मोर अलवेज रेडी पक्का सहित लगी देखे एमती रोषे कर जन पिला पूरा गांगे लगाईदेवा पक्का सही कहीं खाली बेकार रागुच पिज काटिकी पिज काटू आखिर लुह बाजू रागुच अपन चिकेन खाइए बोली पिला गुड़ा ये बस भोजीर ये फोन देखिए एंजॉयमेंट कर लिजा आम बस फोन खाली यूट्यूब देखला पिलाटा खाली यूट्यूब देखी देखी इतना जीवन गेम खेलु खाली गेम खेल लंका मसला पका लंका बेसी कलर सुखले लंका बाटी चिनी बोले ना ना किछि बटाई पकाओ ना ना गोटे पकड़ आधा पकई जे अच्छा एटा कलर भाई पकाओ काश्मीर जिला राग भी कलर होते राग बहुत पकाओ पकई दिसौ तो से मसला सब जगह डालो ना ना गरम मसला दिलो आ डालो से गरम मसला ताते ये आगे गरम मसला ताते ये लांटी को दिन पानी बोली पपन खाली रेटक राग पिज गुरु सुझुचे आमर फिश सैला बर्तमान लिजा आमर बहनी गला खाइबारे आ लिजा गला बिस्टी खाइबा हैं पपन माने पपन कुआड़े अनौनी आम रोसाई बस हाई कर पपन कुआड़े अनौनी खाइबार व्यस्त पूरा पपन टोटाल मन ज्ञान ध्यान दे खाऊ शिवा रेडी तो हैं अपडेट एकदम मैं बुझ कोन होते
ତମର କଣ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ମାଗୁଛି ତା ଉପରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଚାଟି ଖାଉଛି। ପକ୍କା ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ବା ଟୋଟାଲ ଗାଙ୍ଗୁଲା ଚାଟିଦେବେ। ଆହୁରି ଚିକେନ୍ ଏତିକି ଅଛି, ଆମେ ଆହୁରି 4-5 ଜଣ ଅଛୁ ନା କ'ଣ? 4-5 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ହବ। ପକ୍କା ଯେ ଆମର ଖାଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ବଡ଼ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଖାଇବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାରେ ଯାଉଛି। ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ? ତୃତୀୟ ବାସ୍ ବା ଟୋଟାଲ ଲାଜ କରନି ଖା। ଆଉ ସୁରଜଟା ଆରମ୍ଭରୁ ସେଇଠି ବଇଛି, ଏବେ ଶେଷ ହେଲାଣି ବି ସେଇଠି ବଇଛି। ସେ ଝରତମ ଛାଡ଼ିକି ଆନୁ ଗୋଡ଼ ପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇକି ବଇଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ଛଡ଼େଇ ଖାଇଥିଲି। ତଥାପି ସେ ଖୁସି ହଉଛି, କାନ୍ଦୁନି, ହସୁଛି। କହୁଛି ଲିଙ୍ଗ ଖାଇଲ ଆଉ ଲିଜା ସବୁ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଖାଇ ପାମ୍ପଡ଼ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଉଛି। ଆରେ କ୍ଷୀରି ହେଇନି, କ୍ଷୀରି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୋଜି କଲା, ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ହେଇନି। ଆମର ହାଇଟେକ୍ ମାଲିକ ଆପଣ ଆଗକୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ବିମଳ ଟାଙ୍କା ଆମର ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବୁଲୁଛନ୍ତି ମତେ ପେଟେ କଥା ବ୍ୟାଡ୍ ଆମର ଏନେ ଖାଇବା ହବ, ଏନେ ଖାଇବା ଆଉ ପାଣି ପିଇକି ପ୍ରିନ୍ସକୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ବୋଲି ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଉଠେଇକି ଖାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ପପୁନରେ ପୁରା ପେଟେ ମାରିକି ଏଇଠି ବସିଲା, ଯେ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବାକି ଅଛି, ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଆମକୁ 4ଟା ବେଳେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପପନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ୁଛି ଆଉ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଉ। ପକାଶ ଭାଇ ରେଡ଼ି ତ? ପକାଶ ଆମେ ଅଲୱେଜ୍ ରେଡ଼ି ହେଲା। ଆମ ପଛରେ 2ଟା ମାଲିକାଣୀ ବଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାଇଟେକ୍ର, ଗୋଟେ ବିମଳ ଟାଙ୍କିର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି, ମଧୁଆଣୀରେ ଖାଇବା ସରିନି। ଦେଖ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଚାଟି ଚୁଟିକି ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲିଜା ଗୋବର ମାରିକି ହାତରେ ବୁଲୁଛି। ଗୋବର ନୁହେଁ ହାତରେ। ପକାଶ ଭାଇ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ନା ନାଇଁ? ଓକେ। ଆଉ ପପୁନ ତ ମାସେ ପାଇଁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ କିଛି ଖାଇବନି। ପେଟ ନା ତୋର ହାଟ ବେ ଖାଇଲେ ନା ସାଙ୍ଗେ ହଜମିଯିବ, ଆଉ ଥରେ ଭୋକ ଲାଗିବ। ଭଲ ମାଲିକାଣୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି।